Unsay message nimo ma'am, unsay imong mensahe ma'am sa kining ato mga viewers karon ma'am nga kanang gusto mangutang sa KBI, asa sila moadto, unsay dapat nila buhaton para kini maka-avail sila og kining loan sa kining KBI. Okay mga madam, kung gusto mo loan sa KBI, ang office namo sa KBI makita da sa Bagong Lungsod diri sa May Mata gani, diri sa Boulevard. Kung gusto mo kuan, mo apply, doon lang mo dito kay kami andami mo dawat kung kamo musod sa kanang sa KBI nga mulon. So katong mga gusto og kining problema, ayaw di ba? Problema sa no, kung mag-loan sa KBI problema or kini makatabang ma'am. Ang kung musod ka sa KBI, nagdepende kung unsa nimo paggamit ng imuhang kuan, imong gilon, kung nana kay business, makatabang na siya sa imuhang kuan, business. Pero kung mulon lang ka sa KBI kay imong ibayad sa utang, okay na usa nga problema, aka nang magka-problema sa kanang pagbayad kay magdoble-doble naman siya ma'am. Magdoble naman. So ang ideal day ma'am sa kining ato sa KBI ma'am, kung mangutang ka, unya imo i-invest sa imong business, yes. Dako ang posibilidad nga mo grow ang imong business. Pero kung mangutang ka, unya ibayad nimo sa utang, bankrupt. mo na mahatag kini og dako nga. Nang sayo ra makuli ang ko auntie